হাই, কি করছো? ওয়াও, এটা জস। তা কেমন? आंखों की खुशी ना जाए जाए ना ये ढल जिले हर पल किसने देखा है कल। এটা হচ্ছে চিকেন। তুমি কি বিরিয়ানি পছন্দ করো? তো চলো তুমি খেয়ে নাও। और আর কিছু বলবে? फिसलती है जिंदगी ये रुत जाए ना छोटा सा है प्यारा ये खिलौना ये टूट जाए ना तो यूं ही चल 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 यूं ही चल 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 यूं ही चल 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 किसने देखा है कल रे राही चल 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 यूं ही चल 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 यूं ही चल 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 किसने देखा है এটা হচ্ছে তোমার হেলা বটতলার দিকে। এটা হচ্ছে বারাসাত হেলা বটতলার দিকে। আমাদের छोटी छोटी खुशियाँ ক্রস করে সামনেই পড়ে। তো টাটা।